Donya. Next. Large. Mine na lang style. Style. Pati likod niyan. Mine style. Mine style. Large. Code ng style. Next, cotton topadal dress. Ayuda na lang ulit. Mamaya na lang. Donya, sis Grace Han. Donya. Kanina ito? For free. Sino ba sinabi ko? Ano ko ba naman, di ka nakikinig? 1, 2, 3. Ay, sis Josephine. Next. Small, medium, gubat. Mine, gubat, is small to mid. Gubat. Hala, ang ganda. Sis, medium size. Galingan nyo dito. May tali pa sa waist. Pleated sa baba, garden. Garden, 100 lang. Garden. Next. Large, makulay. Makulay. Makulay ang buhay. Uy! Ang pagplakado. Small, medium, smacking. Code na lang ako dito, dalaga. Dalaga. Hindi sis, ipapa-free ko yun sis Junilin. Oo nga sis Tess, sayang no? Ang ganda. Para sa'yo pa naman sana yun. Next. Another pa fairy. Wait. Garden sis Jasmine Flores. Sis Jasmine Flores. Next, another pa fairy. Ismak pa to sa likod. Ganda. Small, medium. Fairy. Code ng fairy. Coquette style. Dalaga si Sally Arca. Yours si Sally. Hi. Ano to, Sarah? Pirated. Kasi S. Pa-t-shirt dress, large XL. Cotton. Cotton. Pwede pang bahay lang. Next. Large XL embroid. Mine embroid. Fairy. Sis Junilin. Fairy. Next. Medium semi-large blue. Mine blue. Blue. Next. Small med vintage. Mine vintage. Next. Trapio. Large XL mocha. Mine mocha. Eyelet. Eyelet. Itong lace. Medium size code ng lace. Mine lace. Next, pa-wrap around. XS to small, wrap around. Embroidered to. Embroidered. Cotton sisters. Your sisters. Cotton. Baka pwede na ako mag-mic. Pwede na